अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अपने अख्ताम को पहुंच गई, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का जो असल मकसद था कि अफगानिस्तान और इर्द गिर्द के ममालिक में अमन और इस्तेहकाम आ सके, उस पर बातचीत जरूर हुई। लेकिन इसके साथ जो बड़ी डेवलपमेंट इस कॉन्फ्रेंस की है वो ऐसी तकरीब या ऐसी मुलाकात जिसने इस कॉन्फ्रेंस को चार चांद लगा दिए, वो भारतीय वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद थी। 3 साल के अरसे के बाद एक डेडलॉक की सी फजा थी, वो टूटी और सुषमा स्वराज साहिबा इस्लामाबाद आई, मुलाकातें भी उन्होंने की। कॉन्फ्रेंस एक साइड लाइन पर चली गई और असल हाईलाइट इस चीज की ये रही कि भारतीय वज़ीर खारजा पाकिस्तान पहुंची हैं। बड़ी उन्होंने इत्तेफाक के साथ कहा कि जनाब हम दोनों तरफा मुलाकात जो सिलसिला है उसको शुरुआत भी करेंगे और इसके साथ पाकिस्तान से हर इशू के ऊपर बात भी की जाएगी। अब आने वाले वक्त में शायद ये बेहतर साबित हो सकेगा कि आया भारत कितना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है पाकिस्तान की तरफ। एक मुख्तसर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि जायजा नजर आ सके कि आया पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले चंद दिनों में क्या कुछ हुआ है और इसके नताइज क्या होंगे। लेकिन उसके बाद अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाएंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान को एक बार फिर मौका फराहम कर दिया है कि वो ताल्लुकात में सर्द महरी खत्म करके मुज़ाकरात की बेस पर आ जाएं। पाकिस्तान और भारत नए सिरे से जामे मुज़ाकरात की बहाली पर मुत्तफिक हो गए हैं। मुज़ाकरात का तरीक़ाकार सेक्रेटरी खारजा सतह पर तय किया जाएगा, जबकि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का 43 नुकात पर मबनी मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसमें तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने और अफगानिस्तान के मुसल्लह ग्रोहों के साथ अमन अमल जारी रखने का फैसला किया गया है। अब देखना यह है कि भारतीय वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान और वजीर आजम से मुलाकात दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बहाली के लिए कितना सूदमंद साबित होते हैं। बिल्कुल सही, आपने रिपोर्ट में सुना कि आया ये मुलाकात कितनी सूदमंद साबित होती है पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए और जो बड़ा स्टेक होल्डर है यानी जिसके गिर्द ये कॉन्फ्रेंस घूमती थी, अफगानिस्तान के लिए। हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त पेशावर से मौजूद है रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अफगान उमूर के माहिर भी हैं। उनसे तजिया लेंगे कि आया वाकई अफगानिस्तान पर कितना पॉजिटिव इसका असर पड़ सकता है। स्टूडियोज में हमारे साथ हमारी मौजूद मेहमान मिशाल मलिक मौजूद हैं, जो कि पीस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह भी हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ साबिक वज़ीर खारजा सरदार आसिफ अहमद अली साहब भी मौजूद हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ दिफाई तजिया का शाहिद लतीफ साहब भी मौजूद होंगे। मिशाल, पहले आपका रुख करूंगी, ये बताएगा कि जो एक्सपेक्टेशन थी, ये मुलाकात होगी, कश्मीर के एजेंडे पे कहीं ना कहीं बात होगी या कम से कम उसका आगाज होगा, वो एक्सपेक्टेशंस कितनी फुलफिल हुई इस विजिट के बाद? देखिए, अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि पहले भी जब भी इनके साथ डायलॉग की बात हुई है, आपको याद होगा कि पहले जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे वो हुर्रियत रहनुमाओं को मिले, तो तब टॉक स्टॉल होगी। फिर उसके बाद सेकंड टाइम जब पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर का मसला एजेंडे पर होना चाहिए और कश्मीरी रहनुमाओं को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तो इंडिया ने हॉल्ट कर दी टॉक्स। तो अब इस तरह वो कह रहे हैं सब इश्यूज पे करेंगे, तो लेट्स सी। कश्मीरी तो कभी भी नहीं चाहते कि मतलब कोई जंग जैसी सिचुएशन है, वो हमेशा चाहते हैं कि पुरअमन डायलॉग इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही ये मसला हल किया जाए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कश्मीरी कॉम एंड द कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव। सो माई होप्स आर नॉट वेरी हाई, क्योंकि इनका अपना जो मोदी हुकूमत है, इनका पब्लिक डिस्कोर्स रह चुका है, जो जिस पे ये मैंडेट लेकर ये आए हैं गवर्नमेंट के अंदर, और जिस तरह की इनकी पॉलिसीज रही हैं वो वेरी एंटी कश्मीरी, एंटी माइनॉरिटीज एंड एंटी मुस्लिम्स एंड एंटी पाकिस्तान ऑल्सो बैशिंग करते रहे। तो क्या पता शायद कोई इंटरनेशनल प्रेशर है, और या इनका अब देख लें बिहार में इलेक्शंस ये हारे बुरी तरह, या दिल्ली के अंदर भी जिस तरह इनका डिफीट मिली है, तो उसको कवर अप करने के लिए ये इन्होंने इधर डाइवर्ट किया अपनी पब्लिक की और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, ताकि एक सॉफ्ट इमेज जाए मोदी हुकूमत का। बट एंटी मोदी एलिमेंट जो भारत में नजर आ रहा है वो किसी हद तक कम हो सके, वो शायद कोई आई वॉश हो, और आई होप कि आई वॉश ना हो, क्योंकि एक पूरी कौम है जो एक हॉस्टेज हुई है, दिन रात वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। अभी भी यासीन साहब को आप देख लें, 30 आवर हंगर स्ट्राइक पर हैं आज, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का डे है। तो ही इज नॉट वेल, उनको ऑलरेडी रीनल प्रॉब्लम है, और फिर पानी ना पीना, तो आपको तो अंदाज। मगर क्या करें, वहाँ के लोग, वहाँ पे इतनी हद हो गई है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हर लेवल की, और फिर आरएसएस, इनकी इंडियन आर्मी, फिर शिवसेना, इस तरह के। यासीन साहब पे भी हाल ही में लास्ट वीक भी अटैक हुआ है, औरों पे भी बहुत अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पे। तो जब ऐसी सिचुएशन ऑन ग्राउंड ये चल रही है, और जब ये मिली है फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त भी इतने वहाँ पे ब्लड शेड
چل رہا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کم نہیں ہوئی، تو ماحول بھی ان کو کریٹ کرنا پڑے گا اگر یہ واقعی میں ایک گڈ انٹینشنز کے ساتھ انڈیا ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے اور اس میں کشمیر یعنی پریکٹیکلی بھی نظر آنا ضروری ہے۔ آصف احمد علی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہی بتائے گا کہ ہماری فورن پالیسی کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک عرصے سے نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ بھارت سے تعلقات ہوں، لیکن جو مودی سرکار ہے وہ اس موڈ میں نظر نہیں آتی تھی۔ یہ جو موڈ چینج ہوا ہے، موڈ سوئنگ ہوا ہے، اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے بھارت کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے محترمہ کہ پہلے تو ان کا موڈ تھا کہ پاکستان کو لتاڑا جائے لائن آف کنٹرول پہ، ورکنگ باؤنڈری پہ، انٹرنیشنل فورمز میں پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کی جائے، تو یہ پریشرائز ہمیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی غالباً تھنکنگ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو ایک نٹ کریکر میں ڈالا جائے، کیونکہ ایک تو مغرب میں فاٹا کے علاقے میں فوج مصروف ہے، اور دوسرا ایک اور فرنٹ پیدا کر کے ایک ایسی سچویشن پیدا کی جائے پاکستان کے لیے کہ پاکستان گھٹنے ٹیک جائے اور پھر وہ پاکستان سے جو چاہیں کنسیشن لینی وہ لے سکے۔ اب یہ تو ان کا اپنا معاملہ تھا۔ بین الاقوامی سطح پہ دنیا کی توجہ کہیں اور جا چکی ہے، اس خطے پہ نہیں ہے۔ اب جو دنیا کا جسے گراؤنڈ زیرو کہتے ہیں وہ عراق اور سیریا ہے، اور ساری دنیا کی توجہ اس پہ ہے۔ تو ایک دم اگر انڈیا پاکستان میں ساؤتھ ایشیا میں ٹینشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ساری دنیا بڑی فکر مند ہے، اور پھر جو چائنا ہے جو اس وار میں مڈل ایسٹ میں نہیں ہے، وہ اب ایک اکنامک اوپننگ کر رہا ہے ساؤتھ کی طرف، جس میں پاکستان نمبر 1 پہ ہے، افغانستان بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے انڈیا بھی اس پہ مستقبل میں لنک اپ ہو جائے۔ تو یہ ایک بڑی پریشان کن بات تھی، اور مودی کے اوپر بے پناہ انٹرنیشنل پریشر آیا کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں درجہ حرارت کو آصف صاحب، کم کرے۔ قطع کلامی کی معذرت، اس کو میں چاہوں گی آپ اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مودی صاحب نے پریشر کی وجہ سے، انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے دورہ کروایا، لیکن اس کا مطلب نتائج کچھ بھی نہیں ہوں گے اس دورے کے، کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اب اگر ہم نتائج کی طرف چلے جائیں اور ہماری آنکھیں وہاں پہنچ جائیں اور امیدیں وہاں پہنچ جائیں، تو پھر آئی تھنک ہم ایک سیریس غلطی کر رہے ہیں۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف ٹینشن ریڈکشن کی ایکسرسائز ہے۔ اس میں یہ جو باقی ساری ایٹماسفیرکس ہیں کہ جناب اس میں سارے ایشوز لے آئیں تاکہ وہ سب کے لیے قابل قبول ہو جائے، مگر اصل اس جو جیسے میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ بین الاقوامی پریشر ہے مودی کے اوپر کہ اب ساؤتھ ایشیا میں ٹینشن ریڈکشن کریں، ورنہ پھر وہ ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ انڈیا میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے یہ، اور ہمارا مقصد اس میں فی الحال اس میں حل ہوتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا مشرقی بارڈر ہے اس پہ ٹینشن کم ہو اور ہماری توجہ ضرب عضب پہ ہو اور جو ٹیررزم کی جنگ جیتنے میں ہو۔ تو اس لیے شارٹ ٹرم میں ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک معاملے اعتراضات کا حل ہے وہ ایک لمبا قصہ ہے، اس میں انڈین پبلک اوپینین میٹر کرے گی، میڈیا کرے گا، پولیٹیکل پارٹیز کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کرے گی، وہ تو ایک پورا لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ رستم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا جو اصل فوکس تھا وہ افغانستان تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس سے افغانستان کا ایشو اس طرح ہائی لائٹ ہو سکا، یا پھر جو بھارت کی پریزنس تھی وہ صرف اسی حد تک تھی کہ افغانستان تک کا جو راستہ ہے وہ پاکستان بڑی مہربانی کر کے اسے پرووائڈ کرتے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک کرٹسی وزٹ بھی کر لیا پاکستان کا؟ دیکھیے، بھارت کے وزیر خارجہ کی وزٹ اپنے لحاظ سے بہت عام ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریک تھرو ہے اور اس سے راستے کھل سکتے ہیں، لیکن جہاں تک افغانستان کے کانفلکٹ کی بات ہے اس میں یہ تھوڑا سا بریک تھرو ہوا ہے کہ جو پچھلے 3-4 مہینوں میں جو بدگمانی پیدا ہو گئی تھی اور جو افغان پریزیڈنٹ نے پاکستان پہ الزام لگایا تھا کہ قندوز کے واقعات میں پاکستان ملوث ہے، اور کابل کے بم جو دھماکے ہیں اس میں بھی پاکستان ملوث ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان افغانستان پہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس نے بہت باتیں کی۔ تو اس کے پس منظر میں، ان باتوں کے پس منظر میں ان کا یہ دورہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آگے کی طرف قدم ہے۔ یہاں پہ
ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور دونوں نے اس بات سے اتفاق کیا، کانفرنس نے بھی اتفاق کیا اس بات سے کہ طالبان کے ساتھ روابط دوبارہ شروع کیے جائیں اور ٹاکس دوبارہ شروع کی جائیں۔ ان باتوں کا افغانستان کی جو آبجیکٹیو ریئلٹیز ہیں اس پہ کوئی فوری طور پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو لوگ وہاں پہ لڑ رہے ہیں وہ اس وجہ سے لڑائی بند نہیں کریں گے کہ یہاں پہ کچھ تقریریں ہوئیں اور بیانات ہوئے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جب اصولاً اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ بات چیت دوبارہ شروع کی جائے، تو جن 4 ممالک نے بات چیت شروع کی تھی، امریکہ، چین، پاکستان، افغانستان، تو وہی 4 ممالک نے سائیڈ لائن پہ ایک اور میٹنگ بھی کی، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ریکنسیلیشن کی کوشش دوبارہ شروع کی جائے۔ تو وہ ایک پیش رفت ضرور ہے، اور اس کو اگر آگے بڑھایا جائے، اور چونکہ اس وقت جو طالبان کے امیر تھے اختر منصور، انہوں نے یہ بات شروع کی تھی، مری کے نیگوسیشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا، ان کے لوگوں نے حصہ لیا تھا، اور وہ اس وقت بھی امیر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے زیادہ اپوزیشن نہیں ہوگی۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ صرف بات چیت شروع کرنا ہی ہے یا بات چیت سے کوئی نتیجے نکالنے ہیں۔ بات چیت شروع کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو ایک رخ دینا اور اس کے لیے ایک فریم ورک مہیا کرنا اور اس سے پھر نتائج دلوانا، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ تو اگر اس پہ کوئی کنسنسس ہو جائے کہ کیسے طالبان کو مین سٹریم کرانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کے 2 مطالبات ہیں۔ 14 سال سے وہ جس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں وہ 2 ہی باتیں ہیں، ایک غیر ملکی فوجوں کا انخلا اور دوسرے افغانستان کی فیوچر گورننس سٹرکچر پہ ایک کنسنسس قائم کرنا۔ تو اگر ان پہ کچھ ہوم ورک ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ اہم رول چین کا ہے، کیونکہ طالبان چین کے رول کو بہت اہمیت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے، نیوٹرل بھی ہے اور امریکہ کے سامنے ڈٹ سکتا ہے، یہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہی بات ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کا یہی مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو پراکسی وارز ہیں دونوں ممالک کی، وہ افغانستان کی سرزمین پہ لڑی جا رہی ہے، اس لیے وہ ایک طرح سے مس ٹرسٹ والی سچویشن ہو گئی ہے۔ اس میں تو جلد یا بدیر پاکستان اور ہندوستان کو مل کے اپنے رولز کا تعین کرنا ہوگا تاکہ افغانستان مزید اس سے بچ جائے، کیونکہ افغانستان کے لوگ اور حکومت کبھی بھی یہ اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ ان کی سرزمین کو بیٹل فیلڈ بنایا جائے، ایک پراکسی وار پاکستان اور ہندوستان کے درمیان۔ تھوڑا سا بھارت کی انٹرفیرنس پر بھی آپ سے بات، بالکل ٹھیک، بھارت کی انٹرفیرنس پہ بھی تھوڑا سا آپ سے کامنٹ لوں گی۔ میں وشال سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ وشال، جو بات کی گئی ہے اس مرتبہ اس وزٹ میں، وہ یہ کہا گیا ہے کہ جی تمام ایشوز پر بات ہوگی، جامع مذاکرات ہوں گے، لیکن پھر دوبارہ نئے سرے سے ہوگی، دہشت گردی بھی اس میں، کشمیر بھی، عسکریت پسندی، سیکیورٹی، LOC سب آ گیا۔ اب کیا کشمیری عوام اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دوبارہ ایک نئے سرے سے نیگوسیشن اور ٹاکس کا آغاز ہو، پھر کسی کنکلوژن پہ تو جانا بہت دور کی بات ہے، ایٹ لیسٹ اس لیول پر آ سکیں جس لیول پہ پچھلے مرحلے میں چوٹی تھی؟ اتنا ٹائم ہو چکا ہے آلریڈی، کشمیری عوام کیا اس چیز کو نہیں چاہتے ہیں کہ ایک فاسٹ پیس طریقے سے یہ چیز پرسیو کی جائے؟ ہاں، اب یہ میرا یہی سجیشن ہے کہ جو بھی بائیلیٹرل ٹاک شروع ہوں، سٹیپولیٹڈ ٹائم فریم اس کا کوئی مینشن ہو۔ اگر آپ دیکھ لیں شملہ ایگریمنٹ سے لے کر اب تک اتنے ڈیکیڈ ہو گئے کہ ٹائم گیننگ ہی ہوا انڈین سائڈ سے، انٹینشنز ان کی کبھی بھی کلیئر نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کو جان بوجھ کے اس کو لٹکایا ہے۔ اب تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ UN کے اندر اس کیس کو ریوائیو کیا جائے کہ اتنے سال ہو گئے، کیونکہ جو UN ریزولوشنز ہیں اللہ کے فضل سے ان پہ کوئی ٹائم بار نہیں ہے، وہ دے آر ویری مچ انٹیکٹ، تو ان کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ بے شک انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے، مگر انٹرنیشنل سپورٹ گیدر کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت کو پورا ایک فریم ورک بنانا چاہیے اور بہت ہی ریگرسلی اس کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے۔ آلریڈی اتنی فاسسٹ قسم کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے انڈیا کے اندر، اور جس طرح کا وہ ڈیموگرافک چینجز جو میں پہلے بھی کہتی رہتی ہوں کہ اتنی فاسٹ پیس پہ مقبوضہ کشمیر میں لا رہے ہیں، جو میجورٹی مسلم سٹیٹس کو وہ ٹارنش کر کے اس کا وہاں پہ ہندوؤں کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ بالکل نیگیشن ہے UN ریزولوشنز کی۔ اور ویسے بھی جس کی کوئی قوم ہو وہاں پہ ادھر کے قوانین میں کئی تبدیلیاں بھی ہے ان کا، انڈیا کر نہیں سکتا کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی وہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک افغانستان کی بات ہے، وہ یہ جو پراکسی وارز کا سلسلہ انڈیا اور بھی زیادہ کرے گا فیوچر میں، جس طرح آپ دیکھ لیں بلوچستان میں ان کی
इंटरवेंशन है, पाकिस्तान स्टेट ने खुद कहा है कि यहाँ पे जो कराची के अंदर भी, बलूचिस्तान में, और ये जो ऑपरेशन जितने भी हो रहे हैं टू काउंटर टेररिज्म, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है रॉ का, तो वहाँ पे भी इन्होंने अफगानिस्तान में भी इस तरह किया, प्रॉक्सी वॉर्स पाकिस्तान के साथ ये खेल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान से उनको क्या मिलना है, बेसिकली यही है कि पाकिस्तान गिव अप कर दे कश्मीर कॉज का सपोर्ट। तो ये मैं पहले भी कहती हूँ, फॉर अ पीसफुल अफगानिस्तान एंड फॉर दिस पीसफुल रीजन, कश्मीर का जो मसला जब तक हल नहीं होगा, ये बैटल फील्ड्स ही चलती रहेंगी, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो, ब्लेम गेम चलता रहेगा, ट्रेड भी नहीं हो सकेगा, पीसफुल जब तक ना माहौल हो वहां पे कैसे आप बिहाइंड द टेबल कुछ है और टेबल के ऊपर कुछ है। ये जो बात इन्होंने की है इतनी absurd मुझे लगी है, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, वो कह रही है वी वांट पीस इन अफगानिस्तान, वी वांट ट्रेड इन अफगानिस्तान एंड देन पीस। तो जब तक तिजारत के रास्ते हम की बात की उन्होंने कि तिजारत के रास्ते हम कायम हो सके, नहीं तो वहां पे पहले रूट कॉज तो आप ढूंढे ना कि कौन है एडर्स एंड एबेटर्स, कौन है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, पहले उस पे जाएं, फिर फिजा बने, फिर ट्रेड चलता है। तो मेरी तो बहुत मेरे तो अपने 4 फादर्स अफगानिस्तान से, सो दिस इज आई वुड ऑलवेज वांट कि वहां पे भी तरक्की आए पाकिस्तान में, मगर कश्मीर के मसले के बगैर मुझे लग नहीं रही। बिल्कुल सही। सुषमा साहिबा ने जो अपनी स्पीच की थी उस कॉन्फ्रेंस में, उसमें उनकी मोटी बात सबसे ये थी कि सबसे है कि अफगानिस्तान में भारतीय जो बाजार है उन तक सड़क की रसाई और ये सारी चीजें, और तिजारत, उनका ख्याल था कि अफगानिस्तान के लिए सबसे बेहतर चीज होनी चाहिए और उसके लिए भारत के लिए रास्ते खोल देने चाहिए, उसके बाद ही शायद अफगानिस्तान में अमन आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत खुद खत्ते में क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, फिर अफगानिस्तान के अंदर कितनी इंटरफेरेंस है, इस पर भी बात करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अब शाहिद लतीफ साहब भी मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद है। ये फरमाएगा कि सुषमा साहिबा पाकिस्तान आई, ये फरमाएगा कि क्या भारत सिर्फ तिजारती मफाद की नियत से पाकिस्तान का रुख कर रहा है या फिर उनके अजाइम कुछ नेक समझे जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये देखिए कि ये जो यहाँ पे आई हैं, ये किस मकसद के लिए आई हैं। ये जो पाकिस्तान में उनका आना था, ये तो क्लियरली उन्होंने अपने अराइवल पे कहा कि चूंकि पाकिस्तान में वो हार्ट ऑफ एशिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनका मकसद जो था वो बेसिकली अफगानिस्तान के लिए इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना था, क्योंकि जो उनके ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ हैं, वो ये शो करना चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान की भलाई के लिए हर काम जो है उसमें इन्वॉल्व हैं और उसमें हम शिरकत करेंगे। तो जो एक ड्राइविंग फोर्स थी वो अफगानिस्तान वाला मामला था, और उसके साथ उन्होंने कहा कि चूंकि मैं पाकिस्तान में आ ही गई हूँ, लिहाजा एक मुझ पे वाजिब है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलूं और सरताज अजीज साहब से भी मिलूं, जो कि मुलाकात हुई। मगर उस मुलाकात में भी और वो जो स्पीच उन्होंने दी उसमें साफ जाहिर था कि उनका सारा एम्फेसिस जो है वो तजारत पर है कि जी ट्रेड होनी चाहिए, हमें ट्रांजिट ट्रेड के लिए पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान का रास्ता वो मिलना चाहिए। तो ये जाहिर हो गया कि उनकी तरजीहात क्या है। यानी पहली बात तो ये कि कोई खास तौर पे डिटेल नहीं किया गया कि पाकिस्तान के साथ जाके बातचीत जो है वो की जाए, और वो खासकर जो डायलॉग अरसे से हमने तोड़ रखा है और भारत ने तोड़ रखा है, उसको जारी रखने के लिए एक कोशिश की जाए। वो तो हिंदुस्तान ने हरगिज़ नहीं की। ये अलहदा बात है, आप मुझसे अगर सवाल करेंगी तो मैं बताऊंगा कि उसकी हिस्ट्री क्या है, हिंदुस्तान को क्यों यकदम अब ये ख्याल आया है कि पाकिस्तान की तरफ हमने हर तरह से एक हाथ बढ़ाना है, हमने मुज़ाकरात दोबारा जो है वो करने हैं, और दुनिया को ये एक तासुर देना है हमने कि हम पाकिस्तान की तरफ मिलने वाला जो हाथ है वो बढ़ा रहे हैं, और हम पाकिस्तान के साथ अपने हम दोस्ती से इनकार नहीं कर रहे हैं, चाहे भले हमने बगल में छुरा रखा हुआ हो। समझ रही मैं आपकी बात। आगे चल के थोड़ा सा आपसे ये भी पूछूंगी कि आखिर इंटेंशंस क्या है उनकी, जो सवाल आप उठा रहे थे। सरदार साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान की सिफारतकारी पे कोई बड़ी तनकीद की जाती रही कि भारत की तरफ बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने की क्या जरूरत है जब वो सर्द मोहरी दिखा रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर एक इनिशिएटिव ले भी लिया गया है, डायलॉग्स प्रोसेस को एक नए सिरे से फिर शुरू किया जा रहा है, तो इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा? नहीं, देखिए वो तनकीद ये उफा में समिट हुई और उसकी जॉइंट कम्युनिके आया था, जॉइंट कम्युनिके के ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी, और वो खाम खा की तनकीद नहीं थी, बिल्कुल जायज तनकीद थी। कश्मीर का उसमें इशू था,
जिक्र करने की जहमत ही नहीं की उन्होंने कश्मीर की। नहीं तो देखना, हमारे फॉरेन ऑफिस का काम था जिक्र करवाना, तो नहीं करवा, उन्होंने नहीं बिल्कुल। करवाया। तो अब जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल प्रेशर हो रहा है और अल्लाह करे इसमें से कुछ निकल आए, मगर हमें इस प्रोसेस में रहना चाहिए, प्रोसेस में हमें मुतहरक रहना चाहिए, ताकि हम दुनिया को ये दिखा सकें कि पाकिस्तान एक रीजनेबल मुल्क है और पाकिस्तान अमन चाहता है। और अब इस वक्त तक तो दुनिया को मैसेज ये गया है कि हिंदुस्तान जो है उसने सारी खराबी पैदा की हुई, टेंशन पैदा की हुई है। तो अगर हम इस प्रोसेस में रहें और नेगोशिएट करें, हार्ड नेगोशिएशन में, उससे हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए। हर इशू पे नेगोशिएट करें, वक्त लगेगा, मगर ये प्रोसेस सारी रहना चाहिए। सरदार साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। मैं रुस्तम साहब आपसे जानना चाहूंगी, अफगानिस्तान के अंदर भारत की जो इंटरफेरेंस है सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसके बावजूद भारत के मुंह पे ये चीज नहीं कही जाती है। क्या वजह इसकी पाकिस्तान इस इशू पे बात नहीं कर सका? मिसाल ने बात की थी बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस की, पाकिस्तान उसके ऊपर भी स्टैंड इस तरह लेता हुआ नजर नहीं आया। हमने एक मौका नहीं गवा दिया, एक तिजारती राहदारी वाला इशू था जिसके लिए उन्होंने रुख किया पाकिस्तान का, अदरवाइज उनकी इंटेंशन उस तरह से नहीं थी, या फिर हमारी गवर्नमेंट उस तरह से अपना केस उनके सामने बिल्ड नहीं कर सकी। देखिए, एक होता है इन्फ्लुएंस और दूसरा होता है इंटरफेरेंस। तो हिंदुस्तान का वहाँ इन्फ्लुएंस ज़रूर है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। इस बरसगीर के साथ उनके ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। और दूसरा, हिंदुस्तान वहाँ का चौथा बिगेस्ट डोनर है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। और जो इस वक्त लीडरशिप है, इनका भी रुझान ज़्यादातर हिंदुस्तान की तरफ है, क्योंकि हमें ये हकीकत मानना होगी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा भी पाया जाता है और एंगर भी है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे जज्बात भी हैं लोगों के मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे, जो पिछले 30-35 साल से हमारी पॉलिसी रही है, और जिसमें यही था कि वहाँ फेवरेट्स तलाश किए जाएं और अपने लोगों को वहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाए। जिहाद के ज़माने में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, उसके बाद तालिबान के ज़माने में, उसके बाद तालिबान के बाद, तो ये जो 30-35 साल की तारीख़ है उसकी वजह से हमारा वहाँ पे काफ़ी हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। और हिंदुस्तान उन मुल्कों में है जिनकी इमदाद को वो अप्रिशिएट करते हैं, और हम जब हिंदुस्तान की मुदाखलत की बात करते हैं तो लेकिन जब सबसे रुस्तम साहब ज्यादा डायलॉग्स की नाराज बात अफगान आती है तो फिर वो पाकिस्तान के पास आ जाते हैं। जब तालिबान से डायलॉग करवाने की बात आती है तो फिर पाकिस्तान के पास आ जाते हैं। उस वक्त उनको हिंदुस्तान याद नहीं आता? नहीं, उस वक्त भी उनको हिंदुस्तान याद आता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो तालिबान जिनसे बात करनी है वो पाकिस्तान के साइल पर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान ही उनको दबाव में डालेगा, पाकिस्तान उन पर प्रेशर डालेगा और पाकिस्तान के ज़रिए वो बात होगी। तो चूँकि उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, अख्तर मंसूर वगैरह सब यहाँ पर हैं, तो उसके लिए उनके किसी और मुल्क के पास जाना नहीं होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस सारी लूप में रहे। अब ये उनकी अपनी थिंकिंग है। हर एक अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, इसको एक सॉवरन मुल्क समझना चाहिए और सॉवरन मुल्क समझ के उनसे बातचीत करनी है। हमारा ये मुतालबा ज़रूर होना चाहिए कि किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे अफगानिस्तान के साइल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दी जाए, और अगर हमारे पास सबूत हैं तो उनको कन्फ्रंट भी करें और उनसे जवाब भी मांगे, और उनसे ये भी मुतालबा करें कि आप इंश्योर करें कि आपकी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ये पाकिस्तान का एक जायज़ मुतालबा है, इस पर डटे रहना चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान के ताल्लुकात किस नहज के हों, कितने डीप हों हिंदुस्तान के साथ, टर्की के साथ, ईरान के साथ, तो ये फिर उनकी मुदाखला, उनके जो मामलात हैं उसमें एक मुदाखलत है जिसको वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मेरे ख्याल में ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके माजी में जो नताइज निकले हैं वो ठीक नहीं हैं। अफगान अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात उठ खड़े होते हैं कि हमें पाकिस्तान डिक्टेट करने की कोशिश करता है, या हमें कोई अपना सूबा बनाना चाहता है, या हम पे अपनी पसंद की हुकूमत मुसल्लत करना चाहता है। तो इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए। हमें
چاہیے کہ افغانستان میں جو سٹیبلٹی جتنا بھی ہمارا رول ہے، کیونکہ افغانستان کی انسٹیبلٹی سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو پہنچے گا، اور افغانستان کی سٹیبلٹی سے سب سے زیادہ فائدہ بھی پاکستان کو بالکل پہنچے ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ شاہد صاحب یہ فرمائے گا، کیونکہ آپ ٹیلی فون پہ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، یہ بتائے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا یہ جو وزٹ رہا، اصل فوکس افغانستان اور اس کی سلامتی اور امن سے متعلق کانفرنس تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئی اور جس کو بڑا ہائی لائٹ بھی کیا گیا میڈیا میں، جو آپ اس وقت بات کر رہے تھے کہ بھارت کی اور پاکستان کی تاریخ کیا رہی ہے تعلقات اور روابط کے حوالے سے، سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ کنکلوژن مل سکے گا، کچھ نتائج مل سکیں گے، یا پھر یہ رسمی کارروائی اور افغانستان تک ہی محدود رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بھارت اور ہمیں یہ اس وقت بین الاقوامی منظرنامہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت کو کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے اور دنیا کو یہ تاثر دے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے حالات جو ہیں ان کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھارت کے اندر پچھلے 1 سال سے خاص کر جب سے مودی صاحب کی حکومت آئی ہے، جو حالات بھارت کو درپیش ہیں، RSS جو ہے اس کو بالکل فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور انتہا پسندی حد تک پہنچ گئی کہ پوری دنیا کے سامنے بھارت کی جگہنسائی ہوئی اور بھارت کے نام پہ ایک بہت بڑا دھبا لگا ہے۔ پوری دنیا میں یہ بات اس وقت کی جا رہی ہے کہ آج کا بھارت جو ہے بالکل سیکولر نہیں ہے، وہاں تو ہندوتوا والی جو کہانی ہے وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے اور ان کے اپنے لوگ اس حد تک بیزار ہیں کہ وہ اپنے ایوارڈ تک اٹھا کے ان کے منہ پر مار رہے ہیں۔ یعنی بھارت کے اندر رہنے والے اور پھر ایون ہندوز جو لو کلاس کے ہندوز ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور عیسائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ منظرنامہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت جو خواب دیکھ رہا تھا کہ مودی سرکار جو ہے وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے فرنٹس ہیں جہاں ان کو کامیابیاں ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ افغانستان میں ان کو بہت بڑا کردار ملے گا جس کی تسلی انہیں امریکہ نے بھی دے رکھی تھی، وہ کردار ہرگز نہیں ملا۔ پھر ان کو یہ بھی خواب تھے کہ کشمیر میں کو بہت بڑی فتح ہوگی جس کے تحت وہ آرٹیکل 370 کے ذریعے وہ جو کشمیر کا انڈیپینڈنس والا سٹیٹس ہے اس کو ختم کریں گے، وہ ہرگز نہیں ہوا۔ اور پھر جو دہشت گردی کے ذریعے پاکستان میں جو پاکستان میں کیا جا رہا تھا وہ ہم نے دہشت گردی کا کلا کما کر دیا، تو اس کو اس فرنٹ پہ بھی ناکامی ہوئی۔ تو اتنے سارے فرنٹ، پھر فائنلی انہوں نے کیا ٹرائی کی کہ یہ جو راہداری ہے اس میں چین آگے نہ بڑھے۔ جب چائنا کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی پرائم منسٹر مودی نے تو چائنیز پریزیڈنٹ کی طرف سے تو ایک بالکل بڑا سخت قسم کا جواب آیا کہ یہ چین اور پاکستان کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس راہداری میں روڑے اٹکانے والے۔ تو ان کو وہاں پہ بھی ناکامی ہوئی۔ اب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے سامنے بھی اور پاکستان کے معاملات میں، چین کے معاملات میں، کشمیر کے معاملات میں انہیں ہر جگہ ناکامی ہے اور بھارت تقریباً ایک تنہا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بین الاقوامی سطح پر۔ لہٰذا ان ساری مجبوریوں کے تحت انہیں پاکستان کا رخ کرنا پڑا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے دنوں میں مجھے کچھ امید ہے کہ ان حالات کے پیش نظر بھارت کو پاکستان کے ساتھ اپنے حالات بہتر کرنے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چین اور روس کو خاص کر جو کہ اس خطے کی اب کمنگ فورسز ہیں جو کہ ایون امریکہ کے خلاف ایک کاؤنٹر بیلنس پرووائڈ کر رہی ہیں، آج کل آپ دیکھ لیجئے مڈل ایسٹ میں کیسے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو ان کو استعمال کرنا چاہیے اب ہمیں کہ ہمارا کشمیر والا معاملہ جو کہ امریکہ یا UN کبھی بھی حل نہیں کرا پائے گی، بھارت اس کو کبھی بھی حل نہیں کرنا چاہتا، تو اب ہمیں خطے کی جو بڑی طاقتیں ہیں جن کے یہاں انٹرسٹ ہیں، سٹیکس ہیں اور خاص کر دہشت گردی سے جس طرح وہ بچاؤ چاہتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے مسائل میز پر لانے چاہیے، ان کو انوالو کرنا چاہیے اور یہ وہ دو طاقتیں ہیں جن سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھارت سے بھی دو ٹوک الفاظ میں بات کریں گے اور کشمیر کے معاملے میں بھی یہ جو معاملہ ہے اس پر ہمیں کوئی نہ کوئی امید بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو بھارت کی مجبوری ہے ان دو پاور کو انوالو کریں اور ریجنل ان دو پاورز کے ساتھ کم از کم بالکل صحیح فرمایا شاہد صاحب، لیکن ایک آج جو امپورٹنٹ اور بھی چیز ہے وہ یہ کہ انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، اس پر بھی تھوڑا سا کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا کے سامنے ایک واضح تصویر ہے، لیکن اس کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے بین الاقوامی برادری میں وہ ہمیں انرجی، وہ انتھوزیزم نظر نہیں آتا ہے جو کشمیری عوام جس طرح چاہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں لیکن شاید بھارت نے کانوں میں وہ انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں کہ شاید وہ چیز ان تک اس طرح نہیں پہنچ پا رہی ہے یا پھر اسے وہ نظر انداز بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر بھی مختصر کامنٹ لیں گے اپنے مہمانوں سے ایک بریک کے بعد۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसे हमने ब्रेक से पहले जिक्र किया था कि इंसानी हुकूक का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और इस हवाले से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है भारत उस पर भी हरदर्मी का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन क्या वाकई ये आवाज सही मायनों में उठाई भी जा रही है या फिर नहीं? विशाल, क्या कहेंगी कि जो कुछ हो रहा है कश्मीर के अंदर उस पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सेशंस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इमेज सही तरह पोर्ट्रे हो पा रहा है क्या पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से या फिर कश्मीर के प्लेटफॉर्म से? ये तो इंटरनेशनल इशू है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज कॉन्फ्लिक्ट है। दुनिया भर में कश्मीरी प्रोसेशंस कर रहे हैं, यूके में, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, और यहाँ पे भी काफ़ी हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं। बट यूनाइटेड नेशंस के आप जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर अगर आप देख लें तो उसके अंदर जो पहली लाइन है वो ये है कि ऑनर, डिग्निटी, प्राइड और फ्रीडम हर इंसान का बर्थ राइट है। मगर अनफॉर्चुनेटली आपने ये भी देखा होगा कि जो कि यूएन है, जो कि जहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं ज़्यादातर इनकी रेजोल्यूशंस, वो तो डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर है। अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में चाहे इनकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को आप ले लें, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गरीबों के लिए या पुअर ममालिक के लिए पुअर से पुअर होते जा रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स की भी सेगमेंटाइज हैं कि कुछ एरियाज़ में इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ में बिल्कुल नहीं है, जैसा पैलेस्टाइन है, यहाँ पे आप ले लें कश्मीर के अंदर। तो इस तरह के जो मसले हैं आजकल, क्योंकि स्पेशली आफ्टर 9/11 आप देख लें कि इतना ज़्यादा टेररिज्म फैल गया और इंटॉलरेंस सोसाइटी में कि लोग वैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं अपना व्यू पॉइंट देने के लिए। तो वहाँ पे एक मेजॉरिटी, एक 99% एक पीसफुल मूवमेंट चल रही है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जो उनका बर्थ राइट है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू प्लेबिसाइट, तो वो उनको दिया जाए। अगर इस तरह की हम लोग लेजिटिमेट स्ट्रगल्स को दुनिया इग्नोर करेगी, क्योंकि वी आर ऑल अ ग्लोबल विलेज, तो इससे मजीद जंगों और मजीद टेररिस्ट एक्टिविटीज का खतरा होता है, क्योंकि ये जेन्युइन वॉइसेस हैं। अगर इनका भी नहीं सुनेंगे, और ये तो रोल मॉडल स्ट्रगल्स हैं, अगर दुनिया ने वाकई में काउंटर करना है टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी करनी है, तो स्टार्ट करें ऐसी मूवमेंट्स के साथ जो पॉलिटिकल हैं और कितनी माइट के अंदर, इंडियन गन के अंदर, कितने ड्रैकोनियन लॉस के अंदर, इतना टॉर्चर के अंदर, फिर भी उन्होंने कोई बंदूकें नहीं उठाई हुई हैं कि वो आगे से फायर कर रहे हैं। वो तो पीसफुली बाहर लोग निकल रहे हैं, बच्चों को भी मारा जा रहा है, पैलेट वेपन्स यूज किए जा रहे हैं वहाँ पे, जो दुनिया की तारीख में नहीं है कि पैलेट वेपन से फौरन ब्लाइंडिंग हो जाती है पीसफुल प्रोसेशंस पे। और फिर वो पॉइजनस गैस वो लोगों की स्ट्रीट्स में फेंक रहे हैं, एग्जैक्ट इजराइल का रेप्लिका कर रहे हैं, जिस तरह वो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे कॉलोनीज बनाना चाह रहे हैं हिंदुओं के लिए। वो वही है जो इजरायली फॉर्मूला है, पैलेस्टाइन को कितने पीसेस में इन्होंने तोड़ दिया है। फिर उसके बाद बच्चों को जिस तरह करें, जिस तरह पैलेस्टाइन के बच्चे टारगेट किए जाते हैं, वही इजरायली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और इनका नेक्सस है इजराइल्स का और इंडियंस का, और ये ट्रेनिंग करते हैं इंडियन फोर्सेस की। मैं तो खुद वहाँ विटनेस हूँ, मैंने खुद देखी है कि उनकी किस तरह उनको सिखा रहे होते हैं कि जिसको भी आपने फायर करना है, दे आर डॉग्स, दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, ये उनको टीच किया जाता है उनकी डॉक्ट्रिन में। इस तरह का जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग मतलब मार्स तक पहुंच गई है दुनिया, और कहाँ कहाँ जाना है, वहाँ पानी है और ये है वो है, जब यहाँ इंसानों के साथ बदतर होता जा रहा है और सरमन ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ तक कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पीस की बात लोग करते हैं और डेवलपमेंट की, कैसे हो सकती है? मैं अमन का पैगाम लाई हूँ, कश्मीर पे आंखें बंद करके मैं अमन का पैगाम लाई हूँ। यही तो मैं, इसीलिए सोसाइटी में कोई सुकून नहीं है। हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या दे रहे हैं? घर के अंदर इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है। आई सी ए वेरी डार्क फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड अगर प्रॉपरली इनको ब्रेवली इनको फेस ना किया गया। और अब तो बहुत ही डायनामिक किस्म के पॉलिटिकल लीडर्स की जरूरत है इंडिया के अंदर खुद भी, और पाकिस्तान में तो हमेशा कॉज को आगे फोर फ्रंट पे इन्होंने लिया है। बट इंडिया में आप देख लें, जिस तरह के पहले भी जिक्र हुआ है कि वहाँ इतनी रिलीजियस इंटॉलरेंस पैदा हो गई है, वहाँ पे मुस्लिम्स को फोर्स्ड कन्वर्जन हो रही है क्रिश्चियंस की। मुझे तो इतना लग रहा है कि अगर ये वेव बढ़ गई और भी ज्यादा, जिस तरह पार्टीशन का आपको टाइम याद हो कि उस वक्त ये वेव चली थी हिंदू मुस्लिम फसाद की, तो 7,50,000 लोग मारे गए, स्लॉटर किए गए बिकॉज ऑफ दैट। तो अगर ये वेव यहाँ शुरू हो गई है, तो इज देयर एनी टॉल लीडर ओवर देयर टू टेक इंडिया आउट ऑफ दिस मेस? बिल्कुल ठीक। मैं लास्ट, क्योंकि मिनट्स रह गए, शाहिद साहब मुख्तसर कमेंट चाहूंगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप कोई लीडर ऐसा देख रहे हैं जो कुछ कश्मीर में हो रहा है ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर, उस पर आवाज उठा सके? कोई तवक्को है आपको? देखें, ये तो हमें आवाज, कोई भी पाकिस्तान में लीडर हो, हमें कश्मीर के ऊपर बमांगे दोहल बात करनी चाहिए। कश्मीर जो है वो तारीख की रोशनी में और उसके तनाजुर में जो पस मंजर है उसका, उसके तहत इसका मसला जो है वो हल होना चाहिए। हम ये बात कर चुके हैं, मगर ये सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए कि साल बाद कश्मीर डे पे एक मरतबा ये आवाज उठा दो। ये हमें 365 दिन साल के जो हैं उसमें ये आवाज उठाना होगी। हमारा जो केस है
वो बहुत मजबूत है। इस पर बैनुल अक़वामी बरादरी का या और बैनुल अक़वामी तंजीम का बाकायदा एक जो नुक्ता नजर है और उनकी तरफ से करारदाद बिल्कुल है ठीक। वो बाकायदा हमारी फेवर में जाती है। और जरूरत इस बात की है कि हमारे लीडर खुद में इतनी अब जुर्रत पैदा करें। ये नहीं होना चाहिए कि भारत को खुश रखने के लिए हम ना तो उनके नाम पर दहशतगर्दी की को बात करें, कश्मीर के बारे में बात करते हुए घबराएं। भारत को और खुश जो रखने के लिए मैंगो डिप्लोमेसी ना करें। शायद साहब लास्ट जी, कमेंट वो मैं वाली देना चाहूंगी डिप्लोमेसी रुस्तम ना साहब करें। से। जी। बिल्कुल ना करें। ये बताएगा रुस्तम साहब की ह्यूमन राइट्स डे भी है, जो सिचुएशन हमने कश्मीर में देखी है, फिर उनका दौरा है पाकिस्तान, क्या कहेंगे पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, कुछ स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? कुछ भारत अपने आप को सुधार सकेगा या उसी तरह रहेगा जिस तरह पहले रहता आया है? देखिए, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये तो 70 साल से ये सिचुएशन है कि वहाँ कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, लेकिन 70 साल में हम किसी मंजिल के करीब पहुँचे, कोई हमें अपनी कोई मंजिल नज़र आई? तो अगर 70 साल में नहीं हुआ तो 70 साल और भी हम रोते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। लिहाजा हमें इस नतीजे पर पहुँचना है कि जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी है उसकी वजह से तो कश्मीर के कॉज को हमने आगे नहीं बढ़ाया। नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी देखें ताकि हो सकता है कि उसमें हमें कुछ ऐसे रुख नज़र आए कि कश्मीर की ह्यूमन राइट्स वायलेशन बंद हो और कश्मीरियों को अपना हक मिले। नॉर्मलाइजेशन की बात इसलिए नहीं कि हम भारत के हमने भीख मांगे, अपनी डिग्निटी और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बुनियाद बना के अगर भारत के साथ इंगेजमेंट की पॉलिसी इख्तियार करें तो हो सकता है कि उसमें जो हमारे कश्मीर का मसला है, जो सियाचिन का मसला है, वूलर बैराज का मसला है, पानी के जो मसाइल हैं, सर क्रीक का जो मसला है, हो सकता है कि हम कुछ आगे बढ़ें, क्योंकि हम तो उसी जगह पर हैं जहां 1948 में थे। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें भी अपनी पॉलिसी को रीअप्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों से। चाहूंगी मलिक हमारे साथ, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब और दिफाई तजिया का शायद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। भारत के साथ ताल्लुकात होने चाहिए, दोस्ती होने चाहिए, मरासिम होने चाहिए, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि इसके बुरे असरात अफगानिस्तान पर ना पड़े, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर भी जो दरअंदाजी के हवाले से मुश्किलात पाकिस्तान को दरपेश होती हैं, भारत को इस पर भी गौर करने की जरूरत है। तिजारत होनी चाहिए, लेकिन शायद तरजीहात भारत की कुछ और है और पाकिस्तान की कुछ और। तो जब तक टेबल टॉक नहीं होगी और एजेंडा एक नहीं होगा, तब तक शायद खित्ते में अमन कायम होना मुश्किल हो सके। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।